Chers téléspectateurs, bonjour. De la paroisse syriaque orthodoxe Mor Isozoel à Scarbeck, nous allons assister à la retransmission de la divine liturgie de Saint-Jacques en ce dimanche 15 mai 2022, où nous fêtons, selon le calendrier syriaque orthodoxe, la bénédiction de l'épi de blé par la Vierge Marie. Environ 1500 personnes de la communauté syriaque orthodoxe fréquentent l'église Mor Isozoel qui se trouve à la rue du Noyer dans la commune de Scarbeck. Les tractations pour la construction de l'édifice débutèrent en l'an 2000 et c'est 4 ans plus tard qu'eut lieu l'inauguration de l'église, presque 20 ans jour pour jour, le 15 mai 2004. L'église syriaque orthodoxe d'Antioche, qui appartient à la famille des églises orthodoxes orientales, possède sans doute la tradition liturgique la plus ancienne. Lorsqu'il s'adressait au peuple, Jésus parlait et prêchait en araméen, et ses apôtres firent de même lorsqu'ils entreprirent de répandre l'Évangile. Ainsi leur prédication connut un succès important dans une région délimitant l'ancienne Mésopotamie et qui englobe aujourd'hui le sud-est de la Turquie, région de Tur Abdin, la Syrie et l'Irak, où justement les populations implantées parlaient l'araméen, autrement dit le syriaque. Actuellement encore, l'araméen est la langue officielle de l'église syriaque. Elle est employée pour célébrer la liturgie, les offices et dans l'administration des sacrements. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Elle débute par une procession autour de l'autel, au cours de laquelle on chante une hymne de Saint Sévère qui constitue une véritable profession de foi dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. شطاله
Ensuite, le célébrant entonne le Trisaïon, 3 fois saint, qu'il adresse au Fils de Dieu, saint, fort et immortel, qui a été crucifié pour nous. Le diacre va procéder à la lecture de l'épître de Paul aux Hébreux. La présence du diacre assistant dans la liturgie syriaque est nécessaire, voire même obligatoire. Il récite les litanies et les diptyques, mais surtout il surveille et guide la communauté. En cela, il reste fidèle à la tradition primitive. Épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 10. La loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir, et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ces sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience. Et dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc on lève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds par son unique offrande. Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Baruch Mor. La lecture suivante est celle de la péricope de l'Évangile selon saint Matthieu. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit,
Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme », et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » ! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » وبينا وبيدنا ربع دلاليو آثقة بي يشوع مخلقونو على ماي والتلميذ حزل اللي تكلم هالخونو على ماي وزايعي ومي وماكو حزن فانتاصية وخيال وميزع ثث مزعق يشوع استني درحل مشغيل أعمي ومرلي مقوايو لي بيخو اونو نولو زيعوتو مضعر لي كيفو مرلي لي يا اموريذي اذا هتات هولي امرو حتى دوثينو سيدوخ على ماي يشوع استني مرلي لي توخو ناحت كيفو ميقميو مهالخ لي على ماي دوثي قب يشوع وينقد حزيليها وقويثو زايع وبديل تغورق شينو وشلومو الكل خون La liturgie syriaque a pour source la liturgie primitive de Jérusalem, attribuée à Saint Jacques, évêque de Jérusalem et frère du Seigneur. De cette liturgie primitive de Jérusalem dérive celle d'Antioche, constituée au Ve siècle. Puis la liturgie d'Antioche donna naissance, entre autres, à la liturgie syriaque. La paroisse Mor Isozoël de l'église syriaque d'Antioche appartient au vicariat patriarcal de Belgique, de France et de Luxembourg et est sous la responsabilité de son éminence mort Georges Courrier. Le saint patron de l'église est fêté le 12 mai. Mor Isozoël ou saint Pancrace était originaire de Phrygie. Ayant perdu ses parents, il fut confié aux bons soins de son oncle paternel Denis. Il possédait une grande fortune et tous deux se rendirent à Rome. Converti au christianisme, le jeune garçon fut dénoncé comme chrétien. Il comparut devant l'empereur Dioclétien et ce dernier lui ordonna de renoncer à sa foi, ce qu'il refusa, avec comme conséquence d'être décapité. Il avait 14 ans. بعيدو قدشهم بفالا لعام ما يمنو قومي تاوي لسالمي تدق فيدم باسام إلي ولاي شبحهم يقورب وعدون عنو دوشم ذي خارستيا كل عيدة وعيدوني والساعت والزبن كل يوم وثوض حايدا العلمين حسيانا واقرم رازلا قادشة والله باسم متسمين من إذا يا أبو معلي صالح كل الرحمة وحنون من مريم بمريم رحمون رحم لين على عطرة باسم حسيون وقل بمريم داكيون شبق وطيول وحيول ومدادن البيشوتان يات مريالو بمرحمون تتحبو لحطو الساقير أور بيودلو متمني لحطو تكول عموديلهم هايمنو مريو حسطو بوترحم الأموين ذكران مريالو وذكر نفشو دو ديلان دابوين ودحن ودرابون ودعنيدين
Après la lecture de l'Évangile, nous sommes passés maintenant à un rite pénitentiel composé de prières de préparation, de repentir et d'offrandes chantées par le célébrant au pied de l'autel. Le diacre encense l'autel, le clergé et l'assistance. والحرث طب دوديت الجبر دشتو موش في الكولان لوغ شبحو لوغ توديتو مسقينان لا بغوض روحو دي لو قاديشو صودينان هوشو أبخو لزبان علمي قوموا خوالو دنالوه ومورو دمورا وثقوموا خدايون وددايون ماسعون على الشاليتوني هاوتكم مرجو في النورون موزي ويدي كوسي أروحون محزيتي ذي كوصغدينا وكو متراجينا ليالو ثيدو سمنقلا مستغلي تشمشتات دسرو فقاديشي مشتارك لوخلان بروزغ زي ديالو ثيدو دم حاسات لام برحمد كتني قالوعي لشان قيمين قومو قاديشو يتمو ما ذبحو دي ذخو قاديشو دم كهنينا لوخ زيوت علو فوثرو دي ذخو روحو نويو دم شدرت لي روحو دي ذخو قاديشو دم قشلو لحمانو لو حمرانو تكتني قومينا محتي ما نطفو لنا فاريدا لنفشو ثيدا دم قشن يديدا لحيو من الكل زحمة دحتيثو لشان دم كهنينا لوخ دبحت كتني شافير لوم طوشي بايو دم وعد لوخ طوبي لقادي شيدو بتني عمي بينو ثيه مسقينا لو شبحو توديثو لو بابذو لي روحي ذو قاديشو هوشو أبخو لزبان علمين مرن قابل حسويوخ لنعذر بيصلا وثو من الون قابل حسو يتحوبش بخونو ضحطوه بتريون علم العالم علمين انو دين عبدم حلو حاطو يضالو عنوي مرقادي شابو قاديشو قاديش برو قاديشو قاديش روحو حايو قاديشو دم قاديش فرمت حاطو يو عبدي كدحو يسو متراحم عال نفشو ثان نفشو ثدابو هينو داحين وضرابو نين ودعاني دين واسكلهون يلد دعيتو ديلو قادشتون شابعتو بتريهن علمي العالم علمين رفياتي وافرستو مرقم شافير كلان بسطو طابون معاليون عني ونيمون أبو عيد. Vient ensuite le credo. Sagesse de Dieu, soyons attentifs, a dit le diacre, invitant l'assemblée à réciter avec le célébrant. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé et consubstantiel au Père, et par qui toutes choses ont été faites, qui à cause de nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, est mort, a été enseveli, est ressuscité le troisième jour comme il voulut, et est monté aux cieux, siège à la droite de son Père, et il reviendra dans sa grande gloire juger les vivants et les morts, lui dont le règne n'aura pas de fin. Et en un seul Saint-Esprit, Seigneur, qui vivifie toutes choses, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes et les apôtres, et en l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés, et nous attendons la résurrection des morts et la vie nouvelle du siècle à venir. Amen.
La liturgie eucharistique débute avec l'échange du baiser de paix, introduit par la prière du célébrant. Dieu, Seigneur de toutes choses, rends-nous, indignes que nous sommes, dignes de ton salut, afin que, purifiés de toute hypocrisie, nous puissions nous saluer les uns les autres par un baiser saint et divin, unis par le lien de l'amour, et nous te rendons gloire et grâce, ainsi qu'à ton Fils unique et ton Esprit parfaitement saint, bon, adorable, vivificateur et consubstantiel avec toi, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. حوبد مران والوان من بوثار شلومون قاديش والو يدكيب تبضو مريم رحمون وريشين اركين ضوميك مران والو برخ الكولينا ببركو ثيدو خدلتت يومو مشويلان سيمينا وصبيانو ديذو خدورو وبريذو خيحيذو دورو حيذو خو قاديشو اعدو وابخل وقت العالم علمين ومرحق مينا كل افتكار لو نظيفو بواسطة دبحانوتكم قد بينا لو خيو مريو Les saintes offrandes sont découvertes et viennent ensuite l'anamnèse, la commémoraison de l'économie divine et le rappel de l'ultime retour du Seigneur. قادشتو دقدو من سيمو حور بذا يا بن معليو دبشينو بشلومو دبحثو عيطو لالو ابو موريك الحلوف كلان قارب رحمي وشلومو دبحثو تاوديثو حوبو ضالوه ابو طيبوثو دي حيثو يبرو شوتو فوثو مجنون ثدروحو قادي شويته وعم كل خون أحاي العلمين عمرو حديلا. Les prières et l'épiclèse sont les points culminants de la divine liturgie ou Eucharistie. Le célébrant invoque le Saint-Esprit, imitant par l'agitation de ses deux mains le vol de la colombe, symbole de l'Esprit. Eucharistie, je remercie, je rends grâce. Puis il prit le pain dans ses mains et remercia. Ce remerciement qui est répété par l'Église est l'héritage de l'Église primitive, transformé en prière majestueuse dans laquelle on se souvient de tout le travail divin du salut. L'Église croit fermement que le pain et le vin sont vraiment le corps et le sang du Christ. Pourtant, elle n'a jamais tenté d'expliquer la transformation. C'est un secret qui restera toujours incompréhensible pour l'esprit humain. Comme les pères de l'Église, ils le disent, la parole de Dieu est vraie, mais incompréhensible. Si nous pouvions concevoir Dieu, il ne serait pas Dieu, mais une image humaine, une idole. كاد الحاشو فاروقو يا الطياب لحمها ودنساب بارق وقادش واقصو فغر قادش وشمه حيد العالم الهونون تنسبين له والكوس عود مازغ من حمرو من مايو بارخ وقادش ودمي يقيرو قمري الحايد العلام هونون تنسبين له
نقاد مسلم للروزاني لشلي حيذا قاديشة موصلة اللي ومرلي هاو خاسوم ولد خروني ذي ولدوثينو إن قادمي ذكرها وخيا ربيعي تيذوخ الكوليم دبرون وثيذوخي مخلصونيثو لو مثيذوخ دترد كتيو غلب مازيعونو هاو دي بيقم جازت كل نوشو قراندو ميدت سملي علا ثين قاد مند مويعي تيذوخ ومرعي ثيذوخ مترجيو منوخ بواسطيذوخ ومخلوا بيذوخ وكمو رحم علي رحم علي على واحد كل لخم شبحينان لخم برخينان لخ صودينان بعينا من نخمر يعلوان حسدو بوث رحم علي رحم علي المريو الشعبر حبيبي بروحو قديشو من مرومي علو يدش ما يوزو يحنو حيش ومراحيك شوري على الوخارستيا ودستيمو ومقادشلو شيري وابدي حلتو ويتن كالقومين ومثال انصالو شلومو عمان شينو الفلان عنين مريو حسطوب وترحم علي واللحم هون نغمور فغرو دمشي حوالو ديلان لمزوغ دبكو سون شحلف لدمو دمشي حوالو ديلان حتى أدهون الكل هانتكم ميشوت فيه وميشاركي أفي لمسامحة ضحطو هثي وبواسطة دروزاني قيرتي حياة بدي مسخينا لخ شبحو تاودي ثول واحد بريذوخ لروحيذوخ وقاديشو اعدو وابخل وقت العالم والمين. Commencent maintenant les prières de la grande intercession pour la hiérarchie ecclésiale, les fidèles, les rois chrétiens, la Mère de Dieu et les saints, les frères docteurs et les défunts. En ce grand, redoutable et saint moment, pour tous nos pères et nos dirigeants qui sont à notre tête aujourd'hui et dans la vie présente, et qui paissent et administrent les saintes églises de Dieu dans les quatre coins du monde. Les saints vénérables et bienheureux, notre patriarche, Mort Ignace Aphrem II, Mort Théodoros II, ainsi que notre évêque, Mort Gevargis, présent, afin qu'il soit affermi par Dieu avec tous les autres évêques orthodoxes. Que leur prière nous soit un rempart, supplions le Seigneur. قادو عدرون دمين كوبت كل هانك بسنيقوثو مسكينوثو مظلومي ناطرين الهانك ديدو دمعونة لكم مجدي مسكينالو شبحو توديتو الواحد وبريدو لروحو ديدو خو قاديشو شو بخو الزبان علمي Baruch Mor, nous commémorons aussi
nos souverains Philippe et Mathilde, chrétiens, fidèles et justes, qui ont élevé aux quatre coins du monde des églises et des monastères, et les ont gardés dans la vraie foi, et pour toute la hiérarchie chrétienne, les clercs et le peuple fidèle, afin qu'ils soient d'une grande vertu, supplions le Seigneur Kurielai. بطل من الأمور الكل الهاود مثبل ذبوبة كتيو مث يدعون لي ظلمي ديذ مخلصا ما إذا إذا موراي المرحموني اسقينا له شبحوت هوديث الوحيد وبريدو لروحو ديذو خوقادي شو بقول زبان علمي Baruch nous commémorons aussi celle qui est dignement béatifiée et bénie par toutes les générations de la terre, la sainte, glorifiée, bénie, exaltée, toujours vierge, la bienheureuse Marie, Mère de Dieu. Avec elle, les prophètes et les apôtres, les prédicateurs et les évangélistes, les martyrs et les confesseurs, le bienheureux Jean-Baptiste le messager, et précurseur de son maître, Saint Étienne, archidiacre et premier martyr, les princes exaltés des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Nous commémorons aussi tous les saints et les saintes, que leur prière nous soit un rempart. Supplions le Seigneur, ناطر لموريو بهيمونو ثوتريسا شبحلو مصليون لمعيبي سمت للموريو مسقينالو شبحو توديتو الوحيد وبريدو لروحو ديدو خوقادي شو أبخل زبانو المين Baruch Mor, nous commémorons aussi tous les fidèles défunts de cet hôtel, de cette église et de tout autre lieu de la terre. Ceux qui se sont précédemment endormis et reposés dans la vraie foi et sont parvenus au Père, Seigneur des âmes et de toute chair. Nous demandons et supplions le Christ, notre Dieu, qui a reçu leur âme et leur esprit chez lui, de les rendre de sa miséricorde abondante, digne du pardon des péchés et de la rémission des fautes, et de nous faire parvenir, nous et eux, à son royaume céleste. Et nous crions et disons 3 fois. إن قد برحمة بدكو حيرة يا مريم حاسي أحوبة سمن الصان يدثي مو سبب دو فارو ودمو دو واحد برودي دو دتمير بهادو مثي بيدو ثعمكم صبرنا رحمة حوزينا شبقونو ضحطوه مو سبب بيدهم إيلا نولي أني حاسو واجبو قالو شنو سودي لنو ديلون أيلين احتيناك دومك سبيونو وادلو بسبيونو بيدعثو وادلو بيدعثو إيلان ولي مشفيلو شلومو دو خريسيونويو إينا قد لو ذكرة نقصان يديدا دثي لشند بهاثي خذ بكل مي واصف مي قال اسمي هدر وشمو دي ذوخ مي قرم كل برخو عمو مريدن يشو عمشيحو يروحو دي ذوخو قادي شو بخول زبان المين أي كانوا دي ثاو إيثاو ألوم كتار دردورين والكلون دوري علمنا من بارخ مول الكل خون نهون رحمة وضعله رابو فاروق ديلان يشو عم شيحو عم كل خونا حاي العلمين Le voile est refermé
pour permettre la fraction du pain et la consignation avec le précieux sang. كشاف قرية لايزون ملك شينو دشلومو رحمي وحنونو أحيب كل زبن من مريون بعيد لوخ الله بمورك النودي لا بروخي حذو نزقوت وروحه قالش شبع حايد نقعلو بذاك طلب رحمونا Le voile s'ouvre à nouveau pour le Notre Père qui sera chanté par toute l'assemblée. قومكم صالينا يصلو ثاثي مورونو يتود مولفلن يو بريدو خيحيذو يو قاديشو إنا قد بليبو طويرو يو مزعقينا وكمينا أبو ندبش مايو مخلص لن مريالهم وبيشوم كل عملتيو لا يقلنو مسيذوخ مسامح أحطوه وجال الديذان مسامح الكل يعني تغاليطي بحق ديذان بكل شكل توي مسامحونه ويلا وقال مسقينا لغ شبحوتا وديثول واحد بريذوخ لو روحيذوخ وقاديشو
اعدوا وابخل وقت العالم علمي. أمين بارخ سلام الكل خون أمر حدي لأخ مقدم سيبوية صدر زهالين قادش والله دتقارب تقدم رحمانه ريش نركين ضمك مرن والله العلمين برخ مريو بيامين ايذوخ وموزد بركوث ايذوخ على عام ايذوخ وعلى عوندي مريث ايذوخ تكون طرد ميدو فغر وادمد واحد بريذوخ قدش النفشوث ايضا وفغر ايضا مسقينا لخ شبحو توديثو لواحد بريذوخ لروح ايذوخ وقاديشو اعدو وابخل وقت العالم علمين. أمين سلام الكل خون تهوى طيبوث رحمدت ليثو يثو قادشتم شابحتو لبريثو ثيتم ثميتو زغيتو شوية بوسية هيتا وعم كل خونا حي العلمين. أمين دحل ثوبا سيد الحوض مريم رحمنو رحيم علين وعطرا وش القادش ولد خايو مثياب بالحوذ أمين حياة ثابو أمين حياة روح حياة قديشة أمين بارك ورشب حياة لا بو لا برو وروح حياة قديشة حديث علم علمنا حد أبو قادش وأمان قبل العلم وبحنوني آمين حد برو قادش وأمان فرق العلم بحاشي أقير دخنومي آمين حد روح قادش وأمان دي ثوب ومرهم شمليونات كل ميدم داود هو نوش ميد مريم بارخ من علم وعظام العلم علمين آمين. يرحم علينا عذارين قلب يود اشتدر من الله العلم كله وانفاق اخره برث دبرو بدعام عبري دارعه صبر واو ملكوثو دشمايو كذمرين طوبو لم هايمني شما بابرو روحو قاديشو حاضله شريرو أمين. Chers frères et sœurs, comme chaque année, nous sommes heureux de nous retrouver en ce moment parmi nos enfants spirituels, juste après la fête de la résurrection, pour célébrer avec l'assistance de Père Georges la fête de sainte patronne de cette église, Sainte Isozoël. Nous célébrons également la commémoration de la bénédiction de l'épi de blé par la Sainte Vierge Marie. Tout d'abord, je souhaiterais commencer par me présenter. Je m'appelle Monseigneur Georges Coury et je suis l'archevêque de l'archidiocèse de Belgique, France et Luxembourg. Ici, je voudrais donner quelques informations concernant notre diocèse.
Le diocèse ayant démarré début des années 80 par l'ordination de l'archiprêtre Père Abdul-Masih Gounel, avec une seule paroisse en Belgique, le diocèse a évolué pour compter ce jour Belgique 6 paroisses dans la région bruxelloise, 3 paroisses à Liège et 4 paroisses dans la ville de Malines, Anvers, Alost et Waregem. De plus, en France, à l'année 86, par l'ordination de Père Yacoub Aydin, aujourd'hui, nous avons 2 paroisses à Paris, une paroisse à Reims et 6 paroisses dans le centre et le sud de la France, Lyon, Marseille, Pau, Bordeaux, Nantes et Tours. Finalement, une paroisse est également bien présente dans la ville de Luxembourg, au Luxembourg. Nous remercions Seigneur pour cette hausse des paroisses durant les décennies de présence en Belgique, France et Luxembourg. Notre message pour toute personne qui nous entendra est un message de foi, d'amour et de paix dans le but de créer une génération de croyants qui tracent l'avenir et renoncent aux guerres et écoutent bien la voix de la conscience humaine vivante et appellent pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain. Car la religion est une culture de la vie dans tous ses aspects et ce n'est pas une religion qui réglemente la relation individuelle, mais plutôt reconnaît le pluralisme et appelle au dialogue et l'acceptation de l'autre, spécialement avec toutes les autres religions officielles, civilisations et cultures du Royaume de Belgique, qui est une nation qui travaille au progrès et au développement avec la science et la liberté de croyance et de pensée. Nous luttons également pour ce progrès, sa sécurité et sa stabilité, en particulier dans la condition mondiale dans laquelle nous vivons actuellement. Au nom de tous les fidèles de notre archidiocèse, je voudrais remercier la chaîne télévisée RTBF qui est présente aujourd'hui parmi nous ce jour pour immortaliser notre messe syriaque orthodoxe qui sera diffusée le dimanche suivant à la télévision. Vous êtes bienvenus parmi nous et cela fait chaud au cœur de vous voir vous intéresser à notre culture et notre messe. Que Dieu bénisse toute personne qui visionnera cette messe et ayant entendu des paroles et chants de cette messe dans la langue araméenne, la langue parlée par Jésus-Christ et notre communauté à travers le monde. Amen. بثملكم شبحكم أخمو هاليلويا وهاليلويا عميخو بثابو هاليلويا وهاليلويا ونثرار مالك وشفر بارخ مو الأبرو والروح قادشون لما عظام العلم علمنا من قارب وعوث وحلوفين وشبهور ودم هيمني ريحي دودتنا حميننا بترحمي على الكولاست قال اسقري دخرانو مريم والبور كوثان وسطوطوت وشور النبشوثان حلب الأبرو والروح قادش ريح باسمو بويا لب
يرحم علينا دار بصلي بخمور أن يشوف وبصوت مريم ديدته عبر باطل منا محوط شبط درغزو صديق خدق له نفرع هللويا وخرزد لابن النشوى نفرع انتم تراب سيبوثو هللويا وشامين وباسيمين ورخمو قلب الأبرو والروح قديشون علم وعدم علم دخران أخمر زازايل أركو والعلو الشماي ولد يقات أخرانو نذعات ربسطاوتوس قال اصبر يا ليسون طوبى لنبي طوبى لأشلحة طوبى ينسود بيوم النحوم مبارخ قلب الأبرى والروح قديشو من سودين بعي ولونت كشاف نون والله بيسون حلوفا مريو رحم علينا وعذارين أفي سمن قديش العودة صبيان نبر والباط حيلاو أحي وحي سبحان البصر L'Eucharistie n'est pas un anniversaire ni une représentation, mais un vrai sacrifice. Pas le sacrifice sanglant de l'agneau pascal, mais la transformation du pain dans l'agneau sacrifié. Ainsi, l'Eucharistie représente le sacrifice éternel du Christ, mais aussi sa résurrection aujourd'hui, et nous sommes contemporains des événements bibliques. مزاقني مار يقول شابح وببر رفق عجيشو من علم والدردون يزبحت هللويا من ما ذبحوكم حسيوني حسين عبدك باطل فرقونان واعتدني ثميط النحمان حدود غنسان العلمين شط مريو الله يامين خيلو متحزيوني ثباري خلكن شونت ساغودك دم قبل الميسر مخياقر الحسين حوب والقليو تافي دقدومك مرنوالو عن العلمين نهو الرحمة وضالو راب وفروخو ديلان يشو عم شي حالط عيني قدشان عليو بيهون على نوسو بيهون على كل من دلي وشتو تاف نشتو تكينبون رحمة دتليثو يوثو علين وعليكم بترين علمي العلم علمين شبحولخ مران والو هم فاروق ديلان يشو عم شيحو العلمين شبحولخ
فارو قادي شو دخلنان ودمم حسيون ودشتينان لول دينو لول اتبعتني هولاني لول حي الفرقون تكولان وراحم علين مودنا اللايق مروان ولو يا تيروي ثم قبلنا طيب وثق دلوثان أمر يا حساب مع شكرينا وسغدينا لرحمتو دينو شو ثيذو خمريو هات مقواي ومعوان وسند ومثبت ومسامح ومثنح الكلينا بواسطة بسمينا مفوثوران وروحنو ويلوغ شبحو توديثو مسقينا لو واحد بريذوخ لو روحي ذوخ وقاديشو اعدو وابخو الوقت العالم علمين برخمور شلامو الكل خون امروحو ديلوخ من بوثان سيبوث دروزي ولين قديشي ولا يدثيب تبقى مريم رحمنا ريشن اركين قضوميك مرانوا لوهان مشيحو لحمو شعريرو دناحت مشمايو وهاويلان مكلد لوتويام محفظ النفشو ثيثان وفغريذان ميجي هانود لقطفيو وما تلوعد لك ميثي مسقينا لوخ شبحو توديثو الوابيذوخ لروحي ذوخ قاديشو اعدو وابخو الوقت العالم علمين بصلو ثكينة وكونة وسودة شندة سيبار ودما وديوني هون اندثر ديف وفستار ودما الفون ديولفون قشتو بعيتوخ شارار وليولفون تكول الرسيس صحفو وستار. Chers téléspectateurs, nous venons d'assister à la retransmission de la divine liturgie de Saint-Jacques, célébrée dans la paroisse syriaque orthodoxe Mor Isozoel à Scarbeck. À cet endroit, nous devons prendre congé de vous, en souhaitant à tous que la grâce du Seigneur accompagne chacun de vos pas. زيلون بشلوم وحين وحبيبين كد مجيل الخون طيبوثو رحمة ليثو يثو قادشتو مشابحتو عم زودو بركودن سبتو مدبحد مريم حسيونو راحيقي عم قاريبي حاي عميث فريقاي بصلي بد مريو زاكوت باش معموديثو قادشتو يتحاسي حو بيكون تشبوق بوصور يكون وتنيح روحو ثدعني ديكون وينو دين عبدو محيلو حاطو يثحنين صعد رسلان فخون زيلون بشلوم وكدحو زيتون وروزيتون وعلينا محيلة وحاطوي الصلاة
مرة بدون القربان أبونا لنا درب سلايا